Nye băje ujăip cadai hiap tip cai. Cadai hiap tip pătet Getsemani iu sănăi. Juce bă că pabic bic iu e Jesus. Deus e je bă con je kawen. Iu e je taibin binai be. Ibu cevi Jesus je kawen am Deus e je. Pedro tăjuat je. Tiago dak. João dak. Inye cheng chichau e. Nhà nhị emu e piat pi ajuap kai. Je amaya ju iu no nhị cheng api bần iu e. Hang che e pe sopi juche iu e. Bosasa Jesus je. Ibu cheu je pui pi je nhị cheng api bần. Nye bă jeu je kawen Deus e je. Bai iu e. Udashi ju me cheu e apăshim. Hen udashi ju pin pima iu e Deus pe. Ipiate să pi ajuat nye be iu e. Bai iu e. Be baien. Suati baure nye webe. Uma wede me chei pu webe ipiat aju apăshim. Waung bibit me pin nye. Hen ne bikei bima bitu je. Iu e Deus pe. Nye bă je e bam pengai caiu je pit. Pedro cai. Tiago cai dak. João cai dak. Ishet ma ipot tobăshik. Simão Pedro iu e. Eshet ma dă iu e. Pâng ora dak tă ang pa ore e webe. Ang ce e pe sup. Iu e ce be pe ba pengai be. Shen nye je e pe sup. Deus e je e pe e kawen e webe keneat mânia păshim. E webe satanás a un cai că inju bitcha păshim iu e. E bă jai keneat mâniam. Imen piti keneat e pe nyenye. E ia un bacha împăie. Imen e je Deus e je e pe e kawen ishe a un bacha în câng e cam. Iu e ce beip. Nye bă je bu să său je waram. Că ia te kawen păshim waram je kawen Deus e je. Jesus waram je pite ba pengai kai. Ishe tipu tu băshik manye tu. Ditashe ba chau ei pshet piben. Apen tak Jesus pe ace jede. Wei shet te că wei du băshik. Iu ei jevevebe. Jesus waram je pit busăsă. Waram je kawen Deus e je. Waram nye tu je pit e ba pengai kai. Ei shet ma băktă. Iu e ce beip. Je bodoi ma băktă ei je. Iu e. Că iu e shet chap. Suat wanyun. We ap kabia kayu na jem iu e. Nyasa wami pikeriat ma jeneng reng kaya be wau kam. E pe anh iu e ce beip. Hak ije ye pe. Uma tu mainka. Nya tu pabi je kip iu e. Judas wajem Jesus kai. Ya jem peje Jesus kawen men ma baku sanai je je taimin binanya je. Ishe Judas 12 be anya inu sanai. Jesus e je keke ku sanai. Unya jem peje je yue be ya nyu bakoni bit che ye pejat. Ije ku e ishe Judas je anya be. Jesus au kau je anya be. Che ma je ye pe te juat. Ije ku e che beip. Ishe Judas wajem Jesus kai. Che je ade anya wajem paja kekeng. Je baip kekeng tak. Panya keke kaya ishe nye je Jesus dau manam. Moisés e kawini matai bin bina kaya dak. Judeu ya keke kaya dak. Ya jemi să mă ajuda de Jesus cai. O ce mă tai bin bine cat, eu e Jesus pe. O ia ne bucun. Judas e de jem ia e Jesus o jat. Ce mau tau manip. Imen pe Jesus e jat je pajau je kiek pevi. Paia că caia e be kit nhảy bơi kibi o să nhảy bơi kibika. O să nhảy bă pajam. Ne bă je Jesus o je kawen jem ia e je. Ei je dacă peso tu dau manam paja kekeng. Ei baip kekeng tak i babi kerekat tau mana păshim iu e ce beip. I bă kerekat nyon pit iu e. Ade kabia adiu nye e ishe. I mă că jujum ăk ce kadiu nye. Deus e je kawen menap abe. Ia bungat abe iu e. I nyu abe nye bitei je dau man. Că i bimau tăp mă bararakip Deus e kawen tăp. Apeni pu dau man iap tăp iu e. I babi kerekat tau mana păshim ishe tau manip ie e minyo dăp iu e. Imen mau dau manip nyasa dak iu e Jesus. Nye bă je suatip Jesus u je pere cewe je tai bin binaya. Suatip wat. Jesus dau man manip pima nyu kat katu je Jesus no mă je. Iai pani sat. Je kabe kânga chawek. Ie kabe ku jatip Jesus dau manaya. Iai pani sat tau manu je ip. Imen pit je kabe ku săi wat je dau mana păshim. Tuti ămau je napun je pararapi bân. Nye bă je tau mani binha Jesus o tăju wat painha keke katkai. Uima Pedro je Jesus no mă je pararapi bân. U je painha keke katek akai.
Imen pitek anak shinom pe usanay. Shik i usanay suraray nya parak pe. Jewewewe mu edashay takku be. Nyebe je panya keke kanya je aweruip. Judeu nya keke kanya dak. Moisés kaweni matai bin kanya dak. Ishen mai bi mama nya cucu kanya usudupip. Ujaweruip bi mama nya kawen cucu ap abe. Ujaweruip Jesus sipatnya iap mo bapa kapu je i aukam. Ibi mama nya kawen cucu kanya warara caya kedada mo eip Jesus mayam. Ibi kayu eip shep panya bepeng tang ma Jesus mayam. Jesus aukau jeip. Ada yang napa mai Jesus yang mengkenenen. Imen pit peng tang yang mengkenenen ip. Wara tang ma. Jesus mai jijau eip. Warara caya imen napa ma Jesus yang mengkenenen suate tak betpe. Ijup a Deus je kawen menap au ya mam. Iju dia tema mai au ya mam. Ikai je ku ei tema. Inapa mau eip. Shep shet kap je warat au ya mai. Ikai je ku ei te. Iu eip napa ma. Iju dia tema mai am je. Ije ku e. Inapa mau eip. Imen ishe kawen ce yang juju. Iu eip napa ma. Imen pit peng tang ipu yang mengkenenen. Warat tang ma. Ishe kawen cuba je. Panya kekekat tuai suatu wap je kawen nam Jesus je. Apen peye cede nyawen mengkenenen naya kai. Iu e. Icem tip em. Iu e Jesus pe. Imen pit Jesus mau sanay. Uje deknya. Henta Deus manae. Iu e. Suat wei je em. Hen cipa i Deus pe. Ishe iputen. Iu e Jesus pe. Aha, iu e Jesus. Ishe iput maun. Iu e. Suat wanyun. Iu e. Ujuju me pe. Shik iu nyen Deus shei bat kadi. Ishe Deus suat pudi mai au bacat. Cesheon pimau juju me pe. Suat kekanu ce ishe je. Nyen jumi judi waramujut. Kabi kreriat tang wiukup. Iu e Jesus. Ibu ap coba je paya kekekat dia sayu nyewek jetak mapi ben. Tembe Deus ju iun yan te ke em iu e. Ke ye pe yang juju ishe kawen iu e. Warara canya nyaju kedada ishe awen mengkenenenam. Deus mai te ke iu e. Apen taka ce be iu e ce beip. Nya ayau kat iu e. Ikeniat keng te ke Deus she. Inapa mau e pibi mama yang kawen cucu kaya. Jesus onya shia shi peng ishe in jetaku mapi ben ma. Jesus tu pamai kabe kip panyum. Uyau kakaip. Aba au kakam iece. Iu e pi wayam. Jesus pebeje suraranya dak je bemu yau kaka. Suatang mau yau kakaip. Pedro mabek ada shirung pe bima. Panya kekekat pewat ekat tu je Pedro kai. Ayacat tu je cekai. Ishe ayacat Pedro juju jewewe mdashay takku be. Ujiak cica cekai. Hentak mu Jesus je ke. Nazare ka be viate je. Iu e Pedro be ayacat. Hunnya apenene em. Ishe bere nyeun. Inapa mau e Pedro. Ibu cewi Pedro je ay kurarai sheng tabi be. Sapu kayu je de nyebut jebit. Ishe ibu wat ekat waram Pedro juju ibu ce. Jesus bere tedak ke. Iu e ibu ce ayak be. Imen pit Pedro napa mau e nyetu. Ite bere nyeun i. I ben pima. Ibu ce ayak je kawen Pedro je. Uce tak ibiten. E juju ce je cewe je. Ite bere nyeun iamnya je ye ce. Iu e. Hentak Galilea ipi bewiat. Iu e. Dap shen. Inapa mau e Pedro. Ishe bere nyeun. Cewe jon pitu je kekenya. Inapa mau e. Honi ceman empima. Deus cei piat sepi ajuat webe. Pedro e. Sapokai waramu jede nyebut jebit. Pedro Jesus a kayu je nyebe. Iju peshi mama. Ite bere nyeun inapam ce bapeng em. Ije kue Jesus cebe. Shep em sapokai de awap. Ite bere nyeun inapam ce. Ije kue Jesus cebe. Ibu ap kayu je nyebe Pedro. Ujewe menyenceng cica. Utun.